Jag har alltid varit skapande och alltid hittat saker man kan sätta samman. Och jag tror det startade på riktigt när jag var 13 och var i punkmiljön i Göteborg. Där kläderna jag ville ha inte fanns. Och så började jag sy upp kläder till mig själv. Det är alltid viktigt för mig att man har en tanke med det man producerar. Och att man inte bara producerar för att få mer flotta ting ut i denna värld, utan att man tar ställning till hvordan kvinnor porträtteras och hvordan vi klär på kvinnokroppen. Och för mig är det alltid fundamentet i alla projekt att hantverket ska vara det viktiga. Och där kommer också material in. Vad väljer man för material? Vad är det som är bärduktigt och hållbart? Jeg kommer fra Nordjylland, en by, der hedder Hjørring, som ligger i Vendsyssel. Og igennem min opvækst har jeg altid set rigtig meget science fiction og japansk anime. Og jeg tror, en del af den æstetik og det her meget imaginære univers kommer derfra. Jeg tror, det var i mine teenageår, hvor jeg begyndte at se moden som en måde at skille sig ud på. Og ligesom gå imod strømmen og gøre nogle ting, som måske ikke altid stod i tråd med de normer, der var i samfundet. Siden har jeg jo opdaget, at mode er et format, hvor man kan fortælle historier. Det er politisk. Der er enormt meget storytelling igennem beklædning. Det har ligesom kapaciteten til at ændre ved nogle ting og nogle opfattelser omkring vores krop i vores samfund. Det, som jeg synes er interessant, det er egentlig lige så meget koncepterne og tankerne bag mine designs, som det egentlig er tøjet. Så den måde, som jeg arbejder på, det er, at jeg bruger meget tid på hele konceptet og eksperimenterne, og det er der, hvor jeg bedst kan lide at være i designprocessen. Hvis man på den her skole har lyst til at prøve noget nyt af, noget lidt mere skævt, end man plejer, så er der plads til det, for der er højt til loftet. Jeg oplever, at man får sin vejleders støtte og motivation, så man kan få mod til at prøve noget nyt af. Jeg er i gang med lige nu med at indsamle nogle forskellige ting, og det har alle sammen noget med genbrug at gøre. Så jeg har indsamlet vanter, som jeg finder på gaden, og det er det, som jeg prøver som designer. Det er det her med at tage et objekt, der er værdiløst, og så prøve at give dem noget ny værdi. Og det er de her vanter et eksempel på. So the reason why we here at the Royal Danish Academy chose to make a completely new master program on fashion and textiles is that we strongly believe we need completely new solutions. We need a new landscape for the industry because the current one is dysfunctional, and we need young students to help us create the future of this industry together with us. For us, the ideal student is someone who's really deeply engaged with the material side of creating, with a big desire to express themselves through textiles, through shaping, through creating good design. But it's also a student who's really deeply engaged in wanting to change the industry, who is committed to be part of this green transition and help us understand really where should we go. This is why it's also a program where we can offer the assistants to build new types of careers, not only the classical fashion designer, but also a lot of other roles that are opportunity spaces in this new landscape. Den största bedrift i mitt liv tror jag är när jag accepterade att man inte ska vara som alla andra. Utan det är okej att gå den vägen som gör dig till en kreativ människa. Och till någon som kan skapa någonting unikt och någonting som är dig. Och när man slutar gå upp i vad
vad andra gör och vad andra tycker och vad andra tänker. Det har varit en viktig del av min både liv men också utbildning.